martangi yang mahita. Dame ni debatana sumurung sian salhu naroha. Ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Akamang do dia makin nami sudah na hinaholongan tabuka mahata ni debata. Jamita di minggu tasadarion, minggu parjulu, dung tau baru. Ima babor hato kita madalani tahun 2020 onomon. Imana tersurat di Yohanes Sada ayat 10 sahatu 10 pitu. Yohanes Sada ayat 10 sahatu 10 pitu songonom madidok di sih. Di portibio kiado ibana jalam arhite sian ibana do majadi portibion hapedang ditada portibion ibana narodo ibana manopot na di ibana hian gabedang dijakon akka na di ibana i ibana alai manak piga na majakon ibana tu sido dilehon huaso asa gabi anak ni debatana sida akan na porsea di guarna. Ima akan naso tubuh sian mudar, manang sian sakap ni daging, manang sian sakap ni bawa, tung sian debatado. Gabe daging mahatai jalan maringanan di tonga-tongan ni hitaon, jadi huidahami mahasangapon ni amanai, ima hasangapon ni anak sasada nasian amai, gok asini roha dohot hasitongan. Di hati dako si Yohanes do ibana, ainin nado odo ibana nahudoki naro siap pudiku jumolo do ibana adong asa au ay parjolo hiaddo ibana asian hamuraun nado saluhuti tamajalo ima asini roha naso marnamotok ay marhite si Musa do dilehon anggo patiki alai hinorhon ni Yesus Kristus do majadi asini roha dohot hasitongan. Ima sahakna. Akamang do dia makai nanami sudah na hinaulongan. Sada parbue ni Natal. Naung tapes tahun di aka ari naung salpu. Manungguli rohata babua dang do bede batasya kita. Dang holang bede batasya kita. Nunga mian debata di tonga-tongat. Alania kamang akaina parbue ni Natal dohot sude na taula mames tahun hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus naing tarida madinguluta di pos ni rohata. Dang do bitu hatesya kita. Ngarap dohot tita ibana. Ido uban na diguari ibana Immanuel. Nueng naik takasata do molo tutudo nak tapar hatopot jalata aku ita haporsyai nunga jonok nunga rap do tita bebana manopot tita di bagasan ngoluta ahama parbueni akamang do dia makin nanami hurian itu kata ala dang holang be tu kata syak kita nunga rap do tita ibana jala dang be holan rap do tita bereng dak kamang dak akena dang holan rap doh tita betu hatai alai ditupak ko tuhita asini roha nasun hinagogo doh nasun hinabalga anggo holan rapak do hita adong do pakurone alai lubi siani ditupak ko tuhita asini roha naso tarasa pita di tonga-tonga di nguluta bereng makamang akenang kurian itu hati desa pelopat gabe daging mah hatai jalan maringana di tonga-tonga ni hitaun jadi huidahami mahasangapun na ima hasangapun ni anak sasada nasiat namai gok asini roha dohot hasitongan boido tatu sino ingat ya kamang akenang boleh didok gok penuh suk-suk ibana dang hurang ibana ale sempurna do asini rohani debata go ibana dang adong besidihan naung gabe daging do hatai jala maringana di tonga-tonga do gok asini roha molo diguari di minggu tasadarion gok asini roha ni tu hatai ahadon naneng go barhonota di tonga-tonga ningoluta mulu dido akamang
Akainang. Guk asini rohani Tuhani. Nanang gobar honota. Haburjuon dengan bahasa. Dohot hasisikop ni panarihonon ni Tuhani dida. Cemulu go asini roha naing gabe tergobar madi ngoluta naik diobota mata kasdi tonga-tonga ni ngoluta haburjuon dengan bahasa dohot panarihonon ni Tuhani di kita. Si patalomos do kita madala ni ngolutau. Mamereng akan amasa na utasal kui lomos do kita. Alai guk asini roha burjudo tuhatai basado ibana manarihon ngoluta. Ido uban nadiro kata ni tuhata di pesalmen ono pulualu esa pulsada. Jadi maringana madisi akana pinangolum. Di parmuduhodo nadangol ale de bata marhide-hide dengan basam. Bereng ma amang inang uli ni asi ni rohatai di parmudu akan nadangol di sarihon akan namemet di ramoti ngulutam di parmudu kita di sariho kita asam molo di dokatan di debatano aing di tonga-tonga ni ngoluta di awal di tahun 2020 sian hamoraun na do kita majalo asiniro dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia siaka moraun naimai dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia luar biasa. Tak terpajosor kita asini rohani Tuhani. Satu kinakamang akenang. Tak tinggal maju keberadata posisi dan waing mangnasongo dia alai igo maju di awal ninggoluta di doksi Paulus tu si Timoteus di sada Timoteus onom mayat pitu dok walu aidang adong tabuat Tuhan siang anon jaladang tarbuat kita agia aha lau luar. Alai molo adong dihita si panghanon doho parabiton tahasabab puma. Isi mana mardonga kepeng tubuh portibio. Mardonga narta. Isi mana utor adong usahami di sihidu buho. Tanga dong. Marsai marah do hida tu. Yes do hida. Alai bereng maasini rohani Tuhani boido ditupak petuho inganan bolotung peta kontraki molotung peta mami japita molotung pe si cici lotai doa kala nasing boido di parbuduho akayanakon molotung pe hir do mula manarioni boido pacupang kita do keluarga atik pe di tonga-tonga ni maran wae da asini rohani Tuhan naguguk doi manariho kita di tonga-tonga ni ngoluta kamang dada hagugut tai siak kamu raunai du tadahan asini rohani de bata naso marnamotok. Alani bere kamu madi epistele. Luar biasa asini rohani Tuhani. Iko pujiot tamay bana. Puji majahuba alito dik ali Jerusalem puji made bata ali Sion. Ai ibana patugu aka racang ni pangubanam pintu gerbang dibuat kuat. Jadi mardalani peho di pardalanan. Lau peho tu ulau mutu kator tu bertiga-tiga mudu akala nasik alai pintu gerbang kita dijaga. Ibana masuk-masuk aka anakmu di parsito ngami dari pasu-pasu Tuhan ido kita atik pesipata di bolus aka paratai do aka tantangan paru kilon dohot hamaloni alai dibuat Tuhan. Pintu gerbang kita kuat dijaga sudah aka pangisi ni bagasta. Mulu mago pedi bamang dang buibe pakeho barangmu alani banjir nang lewati hidang nama nungguli. Yakin dan percaya Tuhan akan menggantikan. Amin. Itu. Pos roham dak amang akenang manang na dia pin wae. Pakeamu kuboto di sudi. Barangmu alai yakin dan percayalah Tuhan akan mempersiapkan gantinya yang lebih baik. Itu akan amalo perhapur ini. Kalau kita kehilangan sesuatu, Tuhan mempersiapkan yang lebih baik dari yang hilang.
Iko persia do kita di sini. Alani tapapos maruhata di bonani tahunon. Siak kamu raun nai do kita majalo di tonga-tonga ninguluta. Molo di pesalmen 100 ono mak siadirok. Haleluya madok mau liate mahamu di cakuba. Ai basado ibana ai rodi saleleng nileleng na do asin rohana. Akamang do dia makai nanami sudi hita nakina holongan. Sian hamo raun nai do hita majalo. Ima asini roha naso marna motoki. Ahado asini roha. Asini roha ima pemberian secara spontan. Bukan karena perbuatan. Bukan karena jasa. Alai asi rohana. Merasa iba-ibana. Itu ngatungan nguluta diliamai. Itu si Paulus di Rom 10 ada. Asam molos ya kau morau nei do kita majalo. Asi ni roha nanaing do konon ni sipa ni honon ni hata ni tuhata. Asa taparato poti tajalo sudai malua kita siap permarani. Malua kuriat tasya nakatantangani. Ala asi ni roha ni debata dang ala kita. Itu si Paulus di Rom 10 ada onom. Alai bolo binahin ni asiroha dang besian parulaun out unangi dang begoaro ni asiniroha. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Angwalan di perbuatan dua akamang akenak sadar mahitabah akamang akenang mana ding ganda taula. Suatu ngadong rupani merasa bolo hujalo pi ala ni bayanak kudo. Ala di habur jokuru. Dang adongnya kamanga kaina. Tungholan ala asi ni rohani Tuhan. Sebab jika tidak demikian maka karunia itu bukan lagi kasih karunia. Alani naing matok tong paposot tarohata. Akamang akainang di panarihonon ni Tuhan. Mulu gudang berprediksi nih halak tahun 2026 seperti ini dan salai nabaca motok kita ma alai papos maroham di tonga-tonga ningolum di perdalanat tapabo sarihonon di debataro. Belajarlah untuk tidak mengeluh karena Tuhan pasti memelihara dan memberi segala kebutuhan kita. Janganlah hanya mengeluh. Belajarlah untuk tidak mengeluh. Karena Tuhan pasti memelihara dan memberi segala kebutuhan kita. Hatan itu kata di Filipi obat onom. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonanmu. Unang kolsoh kamu agia aha alesadok pabo tohon hamuma marhite tangiang panghiduan dohot elehelik disungguli kuramay mahitanaki so tungarong najuju tubonani haryara tu di bata mahita juju buat kama juju berserulah kepada Allah. Alanya kamang akenang sudah kita nah hinakolongan di bait tahun 2006 nah molo tengok di tahun 2026 nang salpui tapabos marwata di padalanan ninguluta di pangaramotion itu hata tapabos marwata babuha ramotan ni di batado kita sarihonon ni di batado kita di tonga-tonga ninguluta alani tengok mak molo siak kamu raun ni di batado kita majalo nasa asini roha na parjolo naneng dona marhaposan tu Jehovah mahita disadok ngulutaw. Percayalah dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Boy duragam tabulus hamolon di tonga-tonga niaka perjalanan itu nguluta holso alai tok tong mata papos rohata di panarihonon ni debata di nguluta marhaposa tu Jehovah mahita sian nasa rohata ai akka halak na marhaposa tu Jehovah songon hau nasinuan di topi ni batang aik di Jeremia 10 itu diingok moda kamang dakainang golong mau itu ngatungan ni lomos ni roham si sarihonon munai Jeremia 10 pitu walu alai
alai martua mabawa na marhapo satu Jahubah. Jala Jahubah haporusan na dibahen. Tudus do ibana tuhaw na sinua di topi ni batangahik. Jala majalar urak na di labung batangahik. Jala dang mabiar ibana moloro hamohopon. Jala toktong rata bulung na. Jala dang kolsoan ibana di tahun haraharon. Jala dang masohot marbuhe. Akamang do dia kami na namin marhapo satu Jahubah mahita dito nga tong alibulta. Lumubi dito nga tong nga kahamolon. Hal-hal yang emergensi. Hal-hal yang sangat genting. Ingat mak, terkadang Tuhan sengaja membuat kita hidup dalam kesulitan agar kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, melainkan pertolongan Tuhan. Karena dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, karena Dia adalah sumber pengharapan kita. Gimana berjuluk kamang dah kadang. Terkadang Tuhan sengaja membuat kita hidup dalam kesulitan agar kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, melainkan pertolongan Tuhan. Karena dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, karena Dia adalah sumber pengharapan kita. Wama Tuhanmu pengalaman ni sada ruas ni huriat dari pangaratoan. Daruli semangat tahu UBG kesaksian di mana. Adong sada keluarga baru marhaso hotan do penasida syakutata bona pasugitan naro siya pangaratuan do nasida naburjudo amat tau do inat tau tukar pikiran mahami ro ibana siya pangaratuan ido ibana masuk ngoro pengalaman ibana ala baru madasor tabu tu dia kamanga kay nang gulang dupis benahan di sada minggu songonon dang adong behebeng nasida hola tinggal cukup ongkos nasida marminggu do pilihan. Jala bulu marminggu nasida. Jala ipasa pilihan nasadari untuk marsuku dangadong be manur boras. Luar biasa. Maka tayo nasida na dua. Nakpe keluarga na poso. Buah marminggu do kita. Rumah matay buah imadah buah dua teh. Saya marpikir na sida, wah marminggu kita, belum marminggu kita, cukup ongkos tado pilihan na mo. Marsugot ahalangot ta. Atau emak, dus marwani, sarihonon ni Tuhan itu Pasti ada jalan keluar. Lama na sida marminggu. Marminggu siang do na sida kamang. Alay dang saat na sida di komplek gereja dang keluar do minggu pagi. Atar sungon gereja tau adong tempat-tempat duduk paimahon di si. Jadi ngahudul akadungan na di si. HP satabi adong panangga. Modom dilobung ni. Hudul-huduleno. Jadi dong ro nasida ikon usi rumah. Pananggahi asabuy nasida hudul bagak. Diusir madinggan. Manang nabiyang ni paditay, manang nabiyang ni sidang minuto. Dung diusir halagi na dua. Hudul na sida alay di bereng ma. Herana di podomi biangi adong dopet. Jadi di sekitar ni ala tinggal di kubu na sida. Di jonok tugareja adong do bajak pagi. Terbiasa do sumur dia kamang da. Dedang kita bajak pagi. Satu nga ari. Barang binoto manang nasi dio dopet. Dung diusir na sida dopet. Pere kamu zo ati arong mago dopekmu. Isido bah. Jadi Roma na sida. Di sido kita mang kadang diujuni do kita. Buhado kita dang adok kepeng holanon nama abe dapo dopet. Buhado na. Roma kadongan nai bali emma tu bangulan ni huria saya tik-tikkon. Lama na sida melapor. Amang adong dopet na so. Warna songonon do kepeng na. Idu ate Roma para lalu ni huriaw songonom mayamang inang tatik-tik ko peno di minggu siang da alay tiyo majodok petido isina. Mereka mau majodok luar biasa. Tiyo majodok petido isina tatik-tik ko peno molodong adong na majalo bagara ratong ina. Mau lihat emang mau lihat dah ina. Itik-tik ko minggu siang dang adong. Hari minggu na marminggu mau sina sida.
Ayah dong dua mang naro, danga dong. Bah, di buah nama hebengi, bah, anggo sodong do nama guan, habi adong nadapotan. Ay subinoto manang nasiya dopet, na iya pasarino ni ditaruh tu si, jala ikut dijaga-jaga biang ko jolorope iba. Luar biasa kamang akenan. Boy madi pakai nasi dia mersugu na yung kos nagareju. Manang negara ron napi. Boy mai pakai nasi dia manuhor boras na jo. Hapi hari minggu nasi dia nangadong. Nangadong namaguan. Sampai sadarion hidup na udah kunakin natit na dopek mu na duhi. Sampai sadarion nangadong inay bana. Luar biasa mang Tuhan imanario. Iko sunguni mahita kamang. Ahlanido naing ro mahita niya. Lubi siya dopet da kamang akainang. Di parade de bata di tonga-tonga di parsaurata di bagasan joro ni de bata anggo dopet. Buya samo dopet teh. Jalaido kini atan na. Datu ngarong dapo anggo na tunai ate siya kuria teh. Bahkan siya kamudo na tunai tu huria. Dang teh. Anu pilihan dopet tak marampulok dopet hari Minggu. Alay lubi siya dopet takamang. Akainang. Di parade de bata asi ni rohana di tonga-tonga ni parsaurata. Di tonga-tonga di ibadata. Di tonga-tonga di persekutuata. Alani ang giat manian tasosoi akayana kota. Akana poso. Dokot kita sudi akama. Asal lamringgas kita. Lubi siyan materi. Lubi siya kebeng di parade de bata di kita. Ido bendaidok hatan itu kata. Di Yesaya 55 hamu akan nasumar hepeng Roma hamu mamonggoli minum susu do akalan nasi alani ko pos do hatta morado tu hatta manariok kita alani kamang akenang pos marham hamo kalan sei pahupum na di pangaratuan ni sari hono ni debatari una pol golok kuhol som unak seholan nanay tensim dang ulum udum biho pabulus marham sari hono ni debatadui. Ate kainang da bolo gudang pia kasih sari hono ta. Pos marhata di sari hon debatado. Napadua ko naneng to kono natu hita. Taingok matoktong. Buka do tangan ni debata manario kita. Takia tutup. Beri kamu di Psalmen 145 ayat 15 16. Mangaranap tu hodo akamatan di sudina jala dile hokodo tu nasida si panganon di nasida di tikinabe dibuka hodo tanganmu pasobu lomo ni rohani nasa namangolu totong do terek tangan ni debata lau mangaleho pasu-pasuna mangalehon asini rohana dita persoalan na kamang akainang bohado kita mangielek bohado kita jauh-jauh bohado kita mangido tu hata asasai totong dibuka tangan nai mangusehon pasu natu kita atong patutoru hamu ma dirimu natu tangan ni debatan nagugui dan kita hidup kon disada Petrus 5 ayat 6 do walu atong patutoru hamu ma dirimu natu toru ni tangan ni debatan nagugui ai di pati budo hamu ditikene tinggak kok kamu manasan na hinol sohon di rohamu natu ibana ai disari hodo kamu Ido nanaing usaha tadi tahun 2020 nomon. Asa sai toktong buka tangan di debata. Jala sai tapatutoru dirita. Di tonga-tonga ningguluta. Belajarlah menjauhkan menghilangkan segala kelu. Tetapi berserahlah kepada Tuhan. Napa duluhon. Mau buka dua api tangan di debata tu kita. Sadok sidok mau lihat mahita tu hatta. Dang songon na ay boleh dok na dua-dua tiak kamang kainang dang songon ngato jabi na martuhanon disi diharak tormaniak isi martangiak kita nian manugu na itur disi tu hatai do pete ya warna na merai buh paulo na mahita da dang minuto bi ulo na magabi ha isi martangiak kita nian torsongon daw alay taro majo mauliate tasyukuri ma pasu-pasu madok mauliate mahamu siala saluna aido di bangido de bata sia kamu marhite-hite ibana tabuji mai bana
Mula mamusi sa halina songon epistelta sa darion. Alay itu makasih molo didok di Psalmen 107. Berekamu maju kamanga kay nagsatokid di Psalmen 107 sada do 5. Edesian si David puji majahoba ale todiku jalan nasa rohaku di bagasan mamuji guarna na badie. Puji majahoba ale todiku jala unang tunghalu pahod dengkan di basana sudena ibana mane sado sam sudena ibana pamalum sahitmu sudena. Dakola sahit ni pardagingon. Alay sahit ni partodiota. Ibana palua hungulum sian hamagoan. Ibana martupalo tuho dengan bahasa dohot asin roh. Ibana pamahap roham marhite-hite dengan bahasa asa mulak posoho songon pidong Raja Wali. Alani di tahun 2020 nomon pos doroha. Akai natap semakin cantik mate. Ai molomoru holsoi makin cantik dohida. Ini dulu. Aka amat tabiate kamang bergugu meida kamang. Anggo holsoi saya rong deui alai ibana mangaleho tuho dengan bahasa asa mulak posoho songon pidong Raja Wali. Sil mulo naing posodo. Mulo naing mulak posodo kita tabagudang mamarede. Memuji Tuhan tay nak pesongo suaraku si pata alani do buano na nga sa taban koramaon di tahun 2020 mo na te ibigya kama majoy ba kamang ba ate asarap ita memuji asa mula poso asalam resi sigar hita ate kamang akenang margugum mahita buhado ngalampos berohatan waing alani omma minggu perjulu alai di babor mahita da kamang akenang asa bos rohata di tonga-tonga sian hamoraun na dohita majalo asi ni roha naso marnamotoki dang ramasohoti alai terus mengalir rak manahui mahita rak mangalap mahita asi ni rohani Tuhan tay marhite parsaurata amin martang yang mahita mau lihat Tuhan didenggan di basam napa pirhon todi doh rohanami madalani tahun 2020 nomon siak kamoramu do huhiri pami itu oleh Tuhan majalo ragamnya kanariko di tengah-tengah di keluarga nami napa tuko sudi akasi dabu-dabuan nami lau marmuduhon akayanakon nami lau marmuduhon akapoparan nami manarihon akasi kolana siya kaum orang mido oleh Tuhan dihirim akai anakon nami marhiti aka ulaon na laho padukun sudia kanariko di tengah-tengah guluna Allahu boto hami Tuhan tok tong do buka tangamu manarihon dohot mangaleho sudia kanariko di tengah-tengah guluna alani pos durhanami Tuhan sayunang malikako kami sayunang tinggal kami parmudu-mudu sarihom mahami di tengah-tengah guluna asa hujop putih hami asini rohami ali Tuhan pasu-pasu ma akamanamion akainanamion di akarwas ni uriamon di tonga-tonga ni holso manang alan yaka ekonomi parsauran dot alan yaka na sisarihonon na tonga-tonga ni guluna babuat tuk doho Tuhan manarihoni di sudi padalanan ni gulunami asa toktong mulak poso hami asa toktong gararo hanami lau mamuji doho pasangapoko atong di homa kamuliaon hasangapon olat nion rodi saliling nilelengna amin.